Assalamu alaikum everyone. I hope that you are all doing fine. As far as classical novel is concerned, so far we have uh, completed unit number one, and in unit number one we have defined what a novel is, and furthermore we have also traced the origin of novel as literary genre. We have looked at historical origins of the novel, and we have also uh, you know compared नावल विद अदर लिटरी फॉर्म्स, यानी कि बाकी जो लिटरी फॉर्म्स हैं उनके साथ हमने नावल को कंपेयर किया है. नाउ दिस इज द सेकंड यूनिट दैट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नावल एज लिटरी genre, and as far this is concerned, in it we are going to further enhance our discussion on origin of novel as literary genre, and we are going to discuss elements of a novel. Now these elements of a novel, they are very important because these are the elements that make a novel. Okay, so it is a short chapter as compared to chapter number one, so I hope that we are going to go through this unit in no time. जी, तो नॉवल की डेफिनेशन का हमें पता है कि इसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई, कि जो इसकी डेफिनेशन थी कि इट इज़ अ टेल और अ शॉर्ट टेल, तो ये वर्ड्स रिमूव किए गए क्योंकि ये वर्ड्स जो थे दे वर मोर अप्रोप्रिएट फॉर इंग्लिश रोमांसेस ऑफ मेडिइवल टाइम पीरियड. तो इट वाज रिप्लेस्ड विद प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसीडरेबल लेंथ, और उसके बाद फिर हमने लेंथ की बात की. जो तो जी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि बुक लेंथ जो है, किताब की जितनी लेंथ होती है उतनी ही नावल की लेंथ होनी चाहिए. प्रोफेसर जे पॉल हंटर जो हैं, जो कि एक इंग्लिश फिक्शन के एक्सपर्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इनका ताल्लुक है. ये जो अपनी डिस्कशन करते हैं इंग्लिश नावल के हवाले से, तो उसमें ये नावल के चंद फीचर्स जो है वो बताते हैं. ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन है ये चंद फीचर्स पर मुश्तमिल है. ठीक है, ये उनको मतलब कि हेडिंग्स की सूरत में हम डिस्कस करते हैं. नंबर वन पे ये कहते हैं कि जी जो नावल है, जो आजकल का जदीद नावल है, या जो 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड जितना भी नावल है, उसका सबसे पहला फीचर है कंटेम्पोरेनिटी. कंटेम्पोरेनिटी से मुराद क्या है कि हम असरी. ठीक है, हम असरी मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है, जो भी नावल या जो भी पीस ऑफ अपना फिक्शन जो है, जो इस टाइम पीरियड में लिखा जाएगा वो इसी टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, नॉवल जो हैं उनके अंदर कंटेम्पोरेनिटी होती है, और ये जो नॉवेल्स हैं ये रिमोट टाइम और रिमोट प्लेसेस में सेट नहीं होते, बल्कि जहाँ पे राइटर मौजूद होता है वो उसी टाइम में और उसी इलाके में, और उन्हीं लोगों और उन लोगों की आदत, उन लोगों की फीचर्स को देख कर जो है वो नावल को सेट करता है. मिसाल के तौर पे जब मोबाइल नहीं था तो उस वक्त आपको नावल्स के अंदर मोबाइल फ़ोन दिखाई नहीं देते थे. अब आपको कोई नावल या कोई स्टोरी ऐसी दिखाई नहीं देती जिसमें मोबाइल का, मैसेजिंग का, फ़ोन कॉल्स का जिक्र ना हो. तो यानी कि नावल्स जो हैं वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी एडवांसमेंट और कंटेम्प्रेरी एरा जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. दूसरी चीज़ जो कि किसी भी नावल के अंदर होती है वो होती है क्रेडिबिलिटी. अच्छा, क्रेडिबिलिटी से मुराद क्या है? क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि नावल जो है वो बिलीवेबल होता है. यानी कि जब हम नावल को पढ़ते हैं तो नावल हमें जो है वो यकीनी दिखाई देता है कि इसका प्लॉट जो है, इसकी सेटिंग जो है, इसके किरदार जो हैं, हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के हैं, बल्कि हम समझते हैं कि ये रियल किस्म के लोग, या इस किस्म के लोग जो है वो रियल होते हैं. थर्ड चीज़ जो कि इन्हीं दोनों चीज़ों से कनेक्टेड है वो है फेमिलियरिटी. फेमिलियरिटी क्या है? द सेटिंग, द context and overall world presented in the novel is that of a recognizable everyday world. यानी कि जो दुनिया नॉवेल्स के अंदर प्रेजेंट की जाती है वो रिकग्नाइजेबल होती है, और हम अपने इर्द गिर्द उस दुनिया को देख सकते हैं, उस दुनिया को हम ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट फीचर है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल प्लॉट्स. यानी कि जो रवायती प्लॉट्स हैं
उनको रिजेक्ट किया जाता है। अब ये रिवायती प्लॉट से क्या मुराद है? रिवायती प्लॉट से मुराद है कि जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जैसे सोफोक्लीज ने लिखा है क्लासिकल ड्रामा के अंदर, या फिर जैसे जॉन मिल्टन ने लिखा है, तो वो रवायती प्लॉट्स थे। नावल जो है वो उन रवायती प्लॉट्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि इनके इनोवेटिव प्लॉट्स होते हैं। इनके प्लॉट स्टोरीज जो होती हैं वो डिफरेंट नेचर की होती हैं। अच्छा, ये रवायती प्लॉट की एग्जैक्ट ये है कि रवायती प्लॉटों से मुराद वो इस किस्म की स्टोरीज हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। और ये जो एंशियंट राइटर्स थे, जिसमें विलियम शेक्सपियर का नाम सर फहरिस्त है, ये इन स्टोरीज को एक नए अंदाज में प्रेजेंट करते थे। जैसे हेमलेट की स्टोरी एग्जिस्ट करती थी, तो उसको एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया। अगर हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट देखें, तो फॉल ऑफ द मैन, यानी कि इंसान का जन्नत से निकाला जाना, ये स्टोरी बहुत पुरानी है कुरान पाक में, और ये हर जगह रिलीजियस बुक्स के अंदर ये मौजूद है। लेकिन उसको एक नई फॉर्म में, तो यानी कि स्टोरीज जो थी नॉवेल्स के अंदर, वो इस किस्म की फेमिलियर स्टोरीज नहीं होती थी, बल्कि न्यू इनोवेटिव स्टोरीज होती थी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके बाद ट्रेडिशन फ्री लैंग्वेज, यानी कि जो नॉवलिस्ट हैं वो लिटरी लैंग्वेज, यानी कि जिसको अदबी ज़बान कहा जाता है, उसमें नॉवेल्स नहीं लिखते, बल्कि वो आम रोज़मर्रा की जो ज़बान होती है उसके अंदर नावल लिखते हैं। और वर्बोसिटी, यानी कि जो भारी भरकम अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे अहम फीचर है इसका नावल का, वो है इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, नावल जो है वो इंडिविजुअल, एक शख्स, उस शख्स की ज़ात, उस शख्स की नफ्सियात, उस शख्स की हरकत, यानी कि एक इंडिविजुअल पे फोकस करती हैं। ठीक है। और एक इंडिविजुअल जो है उसको एक इंडिविजुअल समझा जाता है, उसको पूरी इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझा जाता, रादर वो एक इंसान होता है। उस इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उसके अपने जज्बात होते हैं, और उसके अपने मसाइल होते हैं। एम्पैथी, विकेरियसनेस। अभी एम्पैथी एंड विकेरियसनेस से मुराद ये है कि नॉवेल्स के अंदर इंडिविजुअल्स की या इंसानों की स्टोरीज इस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं कि हमें उन इंसानों से, जिन इंसानों की स्टोरीज हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही होती हैं, हमें उनसे हमदर्दी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कोहेरेंस, के नॉवेल्स जो हैं उनके अंदर जो नैरेटिव एलिमेंट होता है वो पूरी स्टोरी को यूनाइट करता है, यानी कि पूरी स्टोरी एक यूनिफाइड होल होती है, उसके अंदर एक यूनिटी होती है, उसके अंदर एक इत्तेहाद होता है। इंक्लूसिवनेस, डाइग्रेसिवनेस एंड फ्रेगमेंटेशन। इंक्लूसिवनेस, डाइग्रेसिवनेस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि नावल जो हैं क्लोज बाय tying up various loose ends, and in between they may also roam around and in many unpredictable ways। यानी कि नॉवेल्स जो हैं वो चूंकि लेंथी होते हैं, तो मेन स्टोरी से बाज़ औक़ात बातें हट जाती हैं, बीच में डाइग्रेशन आ जाती है। ठीक है। और फिर आखिर में ये जो डाइग्रेशन है, या ये जो वेरियस डायरेक्शंस में जो स्टोरी मूव करती है, आखिर में वो यकजा हो जाती है, यानी कि जो एंड होता है, एंड में सारी चीज़ें यूनाइट हो जाती हैं, हर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो वाज़ेह हो जाता है। लास्ट फीचर जिसको हंटर डिफाइन करते हैं वो है सेल्फ कॉन्शियस इनोवेशन। सेल्फ कॉन्शियस इनोवेशन से मुराद ये कि राइटर को इस चीज़ का एहसास होता है कि वो जो चीज़ कर रहा है या वो जो काम कर रहा है वो इनोवेटिव वर्क है, यानी कि वो न्यू वर्क है, वो जो एग्जिस्टिंग वर्क्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, रादर एक न्यू डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चल रहा है। जी, तो ये एक बेटा डिटेल्ड कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन थी, या ये वो डिफाइनिंग फीचर्स से एक नावल के, एक मॉडर्न नावल के, जिसको हम नावल कह सकते हैं। ठीक है। और इस डेफिनेशन को या इन फीचर्स को अब आपने जहन में रखना है, और आपने प्रीवियस डेफिनेशंस को जहन में रखना है। तो अब आपके जहन में एक नावल होता क्या, उसकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। और अब आपको पता चल जाना चाहिए कि नावल जो है इट इज़ अ मॉडर्न जॉनरा ऑफ लिटरेचर, यानी कि जदीद दौर की पैदाइश है। और ये साइंटिफिक नॉलेज और वो जो इन्वेस्टिगेटिव नेचर है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जितनी भी मॉडर्न साइंस फिक्शन है अ, ये डेफिनेशन जो कि प्रोफेसर हंटर की डेफिनेशन है, ये उस पर भी अप्लाई होती है।
فرینکنسٹائن کی مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا، میری شیلے جو کہ پیرسی بش شیلے کی وائف تھی، اس نے یہ ناول لکھا تھا فرینکنسٹائن. اور یہ فرینکنسٹائن کا جو ناول ہے یہ بھی آپ یہ کہیں کہ اس ڈیفینیشن کے حوالے سے اس پہ پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن ناول کی آپ کے ذہن میں کلیئر ہوگی. اب ہم موو کرتے ہیں اس یونٹ کے دوسرے حصے کی جانب، اور یہ جو دوسرا حصہ یہ کیا ہے، ایلیمنٹس آف دا ناول. ٹھیک ہے، کہ ایک ناول کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں. تو وہ 6-7 کی لسٹ ہے جو کہ ایک ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور جس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ پلاٹ ہے. اب ہم اپنی جو ڈسکشن ہے وہ اس کا موضوع یہ ایلیمنٹس ہوں گے. اچھا، پلاٹ جو ہے، ایز فار ایز پلاٹ از کنسرن، پلاٹ از دا سیریز آف ایونٹس، یعنی کہ ایک ایونٹس کی ایک سیریز ہوتی ہے جو کہ ایک کہانی کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ واقعات کی ایک ترتیب جو کہ مل کر ایک کہانی بناتے ہیں، اس واقعات کی ترتیب کو کیا کہا جاتا ہے، پلاٹ کہا جاتا ہے. پلاٹس جو ہوتے ہیں موسٹلی یہ اپنا کرونولوجیکل آرڈر میں ہوتے ہیں. کرونولوجیکل آرڈر سے مراد کیا ہے، ٹائم سیکوینس کے حساب سے ان کو ارینج کیا جاتا ہے. یعنی کہ جس ترتیب میں واقعات پیش آتے ہیں اسی ترتیب کے اندر واقعات کو کہانی کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اے کیئرفلی کنسٹرکٹڈ پلاٹ، ایونٹس آف دا اسٹوری جو ہے وہ ایک پیٹرن فارم کرتے ہیں، ایک ایسا پیٹرن کہ جس کے اندر ایک انسیڈنٹ دوسرے انسیڈنٹ سے لنکڈ ہوتا ہے، مطلب کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے وجود کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے اگر آپ ایڈیپس ریکس کی اگر آپ اگزامپل لیں تو اس کا پلاٹ ایک آئیڈیل پلاٹ اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر ایک اگلا واقعہ نکلتا ہے، اسی سے پھر ایک اگلا واقعہ نکلتا ہے. تو یعنی کہ جو ایونٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. کسی بھی پلاٹ کے اندر مختلف انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اور ان انگریڈینٹس میں ایکسپوزیشن، کانفلکٹ، کمپلیکیشن یا پھر رائزنگ ایکشن، اور اس کے بعد فالنگ ایکشن آتا ہے، اور فائنلی ریزولوشن. ریزولوشن جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے جہاں پہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیے جاتے ہیں. کسی بھی پلاٹ کا سب سے پہلا حصہ ایکسپوزیشن کہلاتا ہے. ایکسپوزیشن کیا ہوتا ہے، یہ کہانی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. اس حصے کے اندر یہ جو ایکسپوزیشن کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر رائٹر جو ہے وہ ناول کا یا اس پلے کا بیک گراؤنڈ انٹروڈیوس کرتا ہے، مین کردار جو ہوتی ہیں ان کا تعارف کروایا جاتا ہے، سیٹنگ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. سیٹنگ کیا ہوتی ہے، وہ علاقہ یا وہ جگہ جہاں پہ ناول یا جہاں پہ کہانی جو ہے وہ پوری وہ کمپلیٹ ہوتی ہے یا جہاں پہ اس کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز مطلب کہ بعض موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ بستر میں وہ ہسپتال میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے، وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اچانک اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی جوانی کے کسی امیج یا اپنے بچپن کے کسی امیج سے وہ آغاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے بعض اوقات اس فلیش بیک ٹیکنیک کو بھی ایکسپوزیشن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. دا کانفلکٹ از دا اسٹرگل. اب ایکسپوزیشن کے بعد کیا آتا ہے، کانفلکٹ آتا ہے، یعنی کہ جب سٹوری میں ہمیں مین کریکٹر سارے انٹروڈیوس کروا دیے جاتے ہیں تو اب آگے سٹوری کے اندر ٹویسٹ آنا ہے سارا. تو ٹویسٹ کیا ہے، اس کو ہم کنفلکٹ کہتے ہیں. کنفلکٹ کیا ہے، اسٹرگل بٹوین ٹو اپوزنگ فورسز. عام جو ہماری لینگویج ہے، جو ہماری ڈیلی لینگویج ہے، اس میں ہم ہیرو اور ولن کہتے ہیں. یعنی کہ ہیرو جو ہے وہ ایک جانب چیزیں لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور ولن جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ دو اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اپوزنگ فورسز جو ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ معاشرے کے اگینسٹ
लड़ रहा होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है वो हमें फितरत के अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नेचर के अगेंस्ट वो हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। मूवीज़ हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ी ऊंची चोटियों को, एवरेस्ट को सर करने की कोशिश करते हैं, K2 को सर करने की कोशिश करते हैं और उसके रास्ते में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये इस किस्म के जो नॉवेल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसान का स्ट्रगल जो है वो नेचर के अगेंस्ट दिखाते हैं। इसी तरीके से बाज़ का मुआशरा जो है, सोसाइटी जो है वो आपके अपोजिंग फोर्स होती है और एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। तो यानी कि और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कि आपको क्लासिकल ड्रामा पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा कोर्स इसका डॉक्टर फास्टस। तो डॉक्टर फास्टस की अगर आप पर्सनैलिटी देखें तो वहां पर आपको ये लगता है एक शख्स जो है उसकी अपनी पर्सनैलिटी दो हिस्सों में सेम है, गुड एंजल एंड बैड एंजल की सूरत में, ठीक है। और वो अपने ही बीच में एक स्ट्रगल जो है वो उसका शिकार है। तो ये चीज जो है ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो अगला स्टेप है हमारे पास वो होता है राइजिंग एक्शन, ठीक है। राइजिंग एक्शन या फिर कम्प्लीकेशन। ये जो राइजिंग एक्शन ये कम्प्लीकेशन है ये टेंशन के बिल्ड अप को कहा जाता है, यानी कि जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं उनके बीच में टेंशन में शदीद किस्म का इजाफा हो जाता है, ठीक है। और ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता टेंशन जो है ये बढ़ती रहती है। राइजिंग एक्शन के बाद आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो है ये वो नुक्ता है कि जहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो एक फाइनल एक डिसाइसिव रुख जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक ऐसी रुख इख्तियार करते हैं कि जहाँ पे उनका रेजोल्यूशन जो है वो हमें होता हुआ दिखाई देता है कि अब ये हालात इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगे या एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लाइमैक्स जो है ये किसी भी नॉवल के अंदर या किसी भी ड्रामा के अंदर या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर मोस्ट एक्साइटिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज होता है। और इसके अंदर इमोशनल यानी कि स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। फिर फॉलिंग एक्शन आता है। फॉलिंग एक्शन क्या है? फॉलिंग एक्शन इज द स्टेप आफ्टर क्लाइमैक्स, यानी कि क्लाइमैक्स जब अरूज पे चीजें पहुंची तो उसके बाद ज़ाहिर रेजोल्यूशन होना है। तो रेजोल्यूशन ऐसा तो नहीं है कि अचानक रेजोल्यूशन हो जाएगा, बल्कि हमें पहले दिखाया जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी टेंशन जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये जो रिडक्शन ऑफ द टेंशन है क्लाइमैक्स के बाद, पीक के बाद, इसको फॉलिंग एक्शन कहा जाता है, ठीक है। और फॉलिंग एक्शन के बाद आता है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन जो है ये स्टोरी का आप ये कहें कि किसी भी स्टोरी का इख्तिताम होता है, एंड होता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं यानी कि वो सारे सवालात जो कि हमारे जहन के अंदर मौजूद होते हैं उन सब सवालात का जवाब जो है वो यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन जो है ये एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिगर एक दी गई है, इमेज दिया गया है, इसको अगर आप देखें तो एक्सपोजिशन है, कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाया जाता है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और आखिर में रेजोल्यूशन, यानी कि हम दोबारा से वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसमें हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो नॉवल नॉवल का हंड्रेड ऑफ जो भी नॉवल के जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं ये सारे के सारे पेजेस जो हैं ये प्लॉट के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ये सारे के सारे पेजेस जो है ये प्लॉट के जरिए इंटर कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो जो स्ट्रिंग ऑफ एक इवेंट्स है जो कि एक मोतियों की लड़ी आप ये समझें जो कि एक धागे के जरिए जुड़ी होती है, वो जो धागा है उस धागे को हम नावल के अंदर प्लॉट कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जो नावल्स हैं वो मुख्तलिफ टाइप के प्लॉट्स जो हैं वो उनको लेकर आगे चलते हैं। एक ही टाइप का प्लॉट जो है वो
مختلف ناولز کے اندر نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ میلو ڈرامیٹک پلاٹس جو ہوتے ہیں وہ کو انسیڈنس اور امپروبیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے ایک پلے ہے دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ، تو وہ میلو ڈرامیٹک پلے ہے، اس میں ہمیں کو انسیڈنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں اس پلے کے اندر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کو انسیڈنسز جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو فرسٹ آپ کا ناول ہے جس کو آپ پڑھیں گے، جوزف اینڈریوز کا جو پلاٹ ہے وہ پکرس نیچر کا پلاٹ، اور پیکرس پلاٹ جو ہے یہ ایک روایتی اسپینش اوریجن کا پلاٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سروینٹیز کا ناول تھا ڈان کیوٹے کو اس کے پیٹرن پہ یہ پلاٹ جو ہے یہ فالو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک کردار جو ہے وہ روگ کی طرح، یعنی کہ ایک علاقے سے وہ گھومنا شروع کرتا ہے اور وہ گھومتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل کریکٹر۔ اور ہینری فیلڈنگ کا ہی جوزف اینڈریوز بھی ہے، اور ہینری فیلڈنگ کا ہی ٹام جونز ایک اور ناول ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 1749 میں پبلش ہوا تھا۔ یہ دونوں ناول جو ہیں یہ پیکرس ناول کی بہترین ایگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کرداروں کی بات کرتے ہیں اور کردار کشی کی بات کرتے ہیں۔ کریکٹر کا مطلب کردار ہوتا ہے، اور کریکٹرائزیشن کا مطلب کردار کشی کے، یعنی کہ کس طریقے سے کریکٹرز جو ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کسی بھی پیس آف لٹریچر کے اندر، خاص کر اب ہم یہاں پہ چونکہ ناول کی بات کر رہے ہیں، سو ہم ناول کے حوالے سے کردار اور کردار کشی کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ایک کردار کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریکٹرائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کریکٹر کو مختلف پرسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے۔ جب ایک کریکٹر انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کی اپیرنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر اس کی سپیچ ہوتی ہے، اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کی تھاٹس، اس کی امیجنیشن، اور پھر اس کا باقی کرداروں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر کریکٹرائزیشن کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کردار کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں تو ان سارے پرسپیکٹو میں یا ان سارے اسپیکٹس میں ہمیں اس کریکٹر کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش لٹریچر کے اندر یا ناول کے اندر کریکٹرز کی ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ راؤنڈ اور فلیٹ کریکٹر جو ہے یہ ایک مین ڈویژن ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیریوٹیپیکل کریکٹرز ہوتے ہیں، ڈائنامک کریکٹر ہوتے ہیں، اسٹیٹک کریکٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں جن کے مطلب آپ کو سمجھنا ہوگا۔ فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں اسٹیریوٹیپیکل کریکٹر کی، یا پھر جن کو اسٹیریوٹائپس کہا جاتا ہے۔ اسٹیریوٹائپ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کنونشنل یا پھر روایتی، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گہرائی میں دیکھنا چاہیں یا ہم اپنے حساب سے اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکیر پہ لکیر مارنا، یعنی کہ جو ایک جنرل پرسیپشن تھی کسی کردار کے بارے میں، اسی پرسیپشن کو لے کر جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، اور اسی پرسیپشن کے حوالے سے کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیدو کا کریکٹر ہے، آپ دیکھیں تو وہ ایک ٹپیکل ولن کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خاص اپنا ٹائپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مرڈ سٹون کا کریکٹر ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے اندر، اس کو آپ دیکھیں گے ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا ناول جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر یہ کریکٹر آئے گا، تو اس کی ڈسکرپشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اسٹیریوٹیپیکل کریکٹرز کیا ہوتے ہیں۔ فلیٹ کریکٹر آتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ فلیٹ کریکٹر جو ہے یہ یوزلی ایک مائنر کریکٹر ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا کہانی کے اندر کوئی زیادہ اہم کردار نہیں ہوتا، اور اس کی شخصیت کے بارے میں ہم زیادہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی شخصیت جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ بس جس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کا آغاز کرتا ہے اسی طریقے کی اس کی پرسنالٹی رہتی ہے، یہ اپنی غلطیوں وغیرہ سے کوئی سبق جو ہے وہ نہیں سیکھتا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے راؤنڈ کریکٹر۔ راؤنڈ کریکٹر جو ہوتا ہے یہ فلی ڈیولپڈ کریکٹر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ فلیٹ کریکٹر کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باقی ایک چلتا پھرتا انسان ہے، اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، اس کی جو موٹیویشنز ہوتی ہیں وہ بلیویبل ٹائپ کی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم یقین کرتے ہیں، ہم یقین مانتے ہیں کہ ہاں جی انسان واقعی اس طریقے سے ایکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے کردار جو ہوتے ہیں وہ سٹوریز کے اندر
थोड़ा सा डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके अंदर तब्दीली आती है, वो अपनी गलतियों से वो लेसन सीखते हैं, ठीक है। और राउंड कैरेक्टर्स जो हैं उनकी पर्सनैलिटी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हमें किरदार नॉवेल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनको थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं डायनामिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फुली ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, और जो इवेंट्स उनकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द आती हैं, या जिन वाक़यात का या जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, उन मुश्किलात से, उन वाक़यात से वो लेसन सीखते हैं और वो अपने आप को तब्दील करते हैं, ठीक है। और डायनेमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी नॉवल के अंदर या किसी भी स्टोरी के अंदर, क्योंकि ड्रामास के अंदर भी करेक्टर्स होते हैं और उनके ऊपर भी एग्जैक्टली यही टर्मिनोलॉजीज जो है ये अप्लाई की जाती हैं। तो इस वजह से ये जो डायनामिक करेक्टर्स होते हैं ये एक मेजर रोल, यानी कि एक अहम किरदार या फिर एक बड़ा किरदार जो है वो इनका होता है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टैटिक करेक्टर्स। स्टैटिक करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं इस किस्म के किरदार के जो कि शुरू से लेके आखिर तक उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी रहती है, वो एक जैसी गलतियाँ कमिट करते हैं, और उनका सब कुछ जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है, यानी कि वो अपनी गलतियों से कोई लेसन नहीं लर्न करते, और शुरू से लेके आखिर तक उनका रवैया जो है वो एक जैसा ही रहता है, ठीक है। इन किरदारों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलता, और ये अपना प्राइमरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर्स में ये नहीं आते, रादर ये छोटे किरदारों में जो है ये कैरेक्टर्स आते हैं। किसी भी नावल की कामयाबी के लिए कैरेक्टराइजेशन एक अहम जुज होता है। जो इन्फीरियर नावलिस्ट हैं वो, यानी कि जो छोटे दर्जे के या दरमियाने दर्जे के नावलिस्ट हैं, they focus more on the complication of the plot, while the superior and the true novelists they tend to focus on the development of the character, के किरदार को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और वो किरदार जो है वो कितनी कम्प्लेक्स ह्यूमन पर्सनैलिटी का मालिक है, ठीक है। ये एक अच्छे नावलिस्ट की खूबसूरती होती है, ठीक है। मैगी का करेक्टर देखेंगे आप मिल ऑन द फ्लॉस में, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड किस्म की पर्सनैलिटी रखती है मैगी, ठीक है। तो यानी कि एक नावल की खूबसूरती होती है कि वो ह्यूमन पर्सनैलिटी और उसकी कम्प्लेक्स ह्यूमन वर्किंग ऑफ माइंड की, जिस तरीके से हमारा जहन जो है वो काम करता है, वो इतना ही कम्प्लेक्स तरीका कार है, तो उतनी ही कम्प्लेक्सिटी से एक अच्छा नॉवलिस्ट जो है वो अपने करेक्टर्स को डेवलप करता है। सो एज स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमारा ये रोल होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इन किरदारों का तज्जिया करते हैं, और हम ये जो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इनके बीच में हम करेक्टर्स को प्लेस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा किरदार किस टाइप का है। फर्दर मोर हम करेक्टराइजेशन पे गुफ्तगू करते हैं कि कौन से राइटर ने कितनी कम्प्लेक्सिटी से अपने करेक्टर्स को डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग करेक्टर एंड करेक्टराइजेशन, ये यहाँ पर हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है इट इज़ 2.23 सीन एंड सेटिंग। तो किसी भी नावल के अंदर सीन्स भी पाए जाते हैं और सेटिंग भी पाई जाती है। जी, तो सेटिंग जो है वो टाइम, वो प्लेस और वो लोकेशन, कि जिस लोकेशन में एक स्टोरी या एक वाक़या पेश आता है, ठीक है। अगर आप किंग अर्थर की स्टोरीज देखें तो वो एक ख़ास पुराने दौर का इंग्लैंड है जिसमें वो स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी पेश आती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो लैंसी लॉट और वो जो नाइट्स की स्टोरी अगर आप उसको देखें तो वो सोर्ड्स के साथ लड़ते हुए और मतलब कि घुड़सवारी करते हुए, और जिस इलाके में वो मूवीज़ या जहाँ पे वो फिल्म की जाती हैं वहाँ पे पुख्ता रोड नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि जो वक्त है उस वक्त को कहानी में रिफ्लेक्ट किया जाता है, उस वक्त के दौर की जो रवायात हैं उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है, और उस वक्त में वो इलाका जैसा था उस इलाके को उसी तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को सेटिंग कहा जाता है, और ये सेटिंग जो है ये किसी भी नैरेटिव के बैकग्राउंड में होती है, और ये उसके मूड को सेट करती है, यानी कि जो मूड होता है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर का वो उसकी सेटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेटिंग को किसी भी स्टोरी के अंदर
یا تو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے فرسٹ ایئر میں پلیز پڑھے ہوں گے، تو جب آپ کا پہلا پلے ہیٹ لائٹننگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی سیٹنگ کو، اس کی سین کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے پورے کا پورا. یا پھر یہ ہے کہ جو کردار ہیں، ان کرداروں کے ڈائلاگز کے ذریعے، جو ان کے ایکشنز ہیں ان کے ذریعے، یا پھر جو امیجری کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ذریعے سیٹنگ کو رائٹرز جو ہیں وہ ریویل کرتے ہیں ہمارے سامنے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کون سی سیٹنگ ہے. اچھا، سیٹنگ کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ لازمی نہیں کہ سیٹنگ جو ہے وہ ریئل لائف سیٹنگ ہو، یعنی کہ وہ ایک ایسا علاقہ جو کہ دنیا میں واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. رائٹرز کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے، یہ لائسنس ہوتا ہے کہ وہ سیٹنگ کو کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. وہ ایک فیوچرسٹک قسم کے دنیا میں اپنی سیٹنگ لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جو فیوچرسٹک موویز ہوتی ہیں جن میں روبوٹس اور اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی مووی تھی الیٹا دی بیٹل اینجل، تو اس میں وہ جو سیٹنگ دکھائی جا رہی ہے کہ جی ایک دنیا کے اوپر ایک اسپیس میں ایک شہر آباد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شہر جو ہے وہ ایک وہ ڈکٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہے. اس ڈکٹ کے ذریعے جو ہے وہ کچرا جتنا ہے اس شہر کا وہ یہاں پہ پھینکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، زمین پہ پھینکا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے مختلف موویز، گریوٹی اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جی ارتھ ہے اور وہ اسپیس شٹل ہے. اس کے علاوہ اور بے تحاشا موویز ہیں کہ جو کہ ہمیں مختلف قسم کی سیٹنگز کے اندر جو ہے وہ لے کر جاتی ہیں. تو رائٹر جو ہے وہ کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی جگہ کو سیٹنگ کے طور پہ استعمال کرنے کا لائسنس رکھتا ہے، اس کو وہ استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اب جس قسم کی سیٹنگ کا اس نے انتخاب کیا ہے، وہ اس کی سیٹنگ یا وہ جو سینز ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں، وہ کہانی کے موڈ کو، کہانی کے ایٹماسفیئر کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، سیٹنگز کی ایک خاص سگنیفیکنس ہوتی ہے کہ مختلف رائٹرز جو ہیں ان کو خاص کر اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ ان کی سٹوریز جو ہیں وہ اس علاقے میں سیٹ کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ جوزف کانریڈ ہیں، تو جوزف کانریڈ کا ناول ہے اور ان کے مختلف ناولز ہیں. ان کے ناولز جو ہے وہ افریقہ کے اندر ان کو سیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ افریقن لینڈسکیپ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ان کا ناول ہے دا ہارٹ آف ڈارکنیس. تو ہارٹ آف ڈارکنیس کے اندر کانگو ریور جو ہے وہ مین سیٹنگ پوائنٹ ہے. تقریباً جتنی سٹوری ہے ہارٹ آف ڈارکنیس کی، وہ کانگو ریور اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ اس کو فلمایا گیا ہے یا اس کو سیٹ کیا گیا ہے یا اس کو نیریٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس لائف کو پورٹرے کرتا ہے. ولیم فاکنر کا یہاں پہ ذکر آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ 20th سینچری امریکن لٹریچر کے اندر انہوں نے اپنی مسیسپی جو کہ ان کا علاقہ تھا وہاں پہ اپنے ناول کو سیٹ کیا. اور زیادہ تر ناول جو ہیں وہ سینز اور سیٹنگز جو ہیں وہ ایسی جگہوں سے لیتے ہیں کہ جس سے وہ اچھی واقفیت رکھتے ہیں، جس کو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اچھا، ٹامس ہارڈی کا نام آتا ہے، ان کو ریجنل ناولسٹ کہا جاتا ہے. ریجنل ناولسٹ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انگلینڈ کا ایک خاص علاقہ ہے، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، دیہی علاقہ، تو وہ اس علاقے کی خوبصورتی کو اپنے ناولز کے اندر ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بھی یہاں پر رائٹرز کا ذکر آیا ہے، جیسے ایملی برونٹے کا ذکر ہے کہ ان کا ناول جو ہے وودرنگ ہائٹ، اس میں ایک خاص قسم کی سیٹنگ ہے، ایک مطلب کہ ڈارک قسم کی سیٹنگ ہے کہ جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. اب یہ سیٹنگ چاہے جس قسم کی بھی ہو، جو رائٹر کا کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک اپنی کہانی کے مطابق وہ ایسی سیٹنگ لے کر آئے جو کہ ریڈرز کے لیے کریڈیبل انوائرمنٹ، یعنی کہ بلیویبل قسم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو مہیا کرے. تو ہر ایک چیز جو ہے اس پہ پراپر اٹینشن پہ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ گیم آف تھرونز آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، تو گیم آف تھرونز جو ہے اس کے سینز کے اندر، یعنی کہ وہ ایک ایسی دنیا میں ناول سیٹ کیا گیا ہے یا وہ جو سیریز ہے کہ جب ہوائی جہاز، گاڑی، موٹر سائیکل جو ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیروں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، تلواروں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اگر اس مووی کے اندر آپ کو کہیں سے موٹر سائیکل چلتا ہوا دکھائی دے جائے، یا اچانک آریہ اسٹار کا آپ کو جو ہے وہ موبائل پہ بات کرتی ہوئی اپنے والد جو ہے وہ ایڈٹ
स्टार्क से बात करती हुई दिखाई दी तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं, हर एक डिटेल जो है उस पे बड़ी बारीकी से अटेंशन पे की जाती है, ताकि जिस टाइम पीरियड का इंतखाब किया गया है, जिस लोकेशन का इंतखाब किया गया है, अकॉर्डिंगली चीज़ें हों। मिसाल के तौर पे अंटार्कटिका में अगर आपने मूवी बनानी है तो वहाँ पर आपको लश ग्रीनरी दिखाई नहीं देगी, और अगर आपने पाकिस्तान के सिंध में जाके मूवी बनानी है, या आपने थरपारकर में मूवी बनानी है, थरपारकर में बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सहरा दिखाई देगा, वहाँ पे आपको लश ग्रीनरी दिखाई नहीं देगी, वहाँ पे आपको पानी के मसाइल होंगे। तो यानी कि हर एक स्टोरी जो है उसकी सेटिंग जो है वो उसकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जो है उसका इंतखाब किया जाता है, ठीक है। तो सेटिंग जो है वो किसी भी नावल में बहुत अहम किरदार रखती है, क्योंकि वो अ, कहानी को क्रेडिबल और रियलिस्टिक होने में एक अपना अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो आता है पॉइंट ऑफ व्यू एंड नैरेटिव मेथड, यानी कि नावल को किस तरीके से नरेट किया गया है, या राइटर जो है उसने किस तरीके से नावल को बयान किया है, कहानी को किस एंगल से डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, जहां पर भी नरेशन की बात होगी, यानी कि दास्तान गोई की बात होगी, तो वहां पे यकीनन कोई ना कोई बंदा दास्तान सुनाने वाला भी होगा, जो कि उस स्टोरी को सुना रहा होता है, जो कि उसका नैरेटर होता है। तो यानी कि ये जो सवाल है कि हु इज टेलिंग द स्टोरी, कि इस कहानी को कौन बयान कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू को हम जो है वो पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, कि वो पर्सपेक्टिव जिस पर्सपेक्टिव से ऑथर अपने वाक़यात को बयान कर रहा है, जिस पर्सपेक्टिव से वो अपने किरदारों की किरदार कशी कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू कहलाती हैं। इंग्लिश में ग्रामर में आपने पर्सन्स जो है वो यकीनन पढ़ रखे होंगे। फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट। तो सिमिलरली किसी भी स्टोरी को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश नावल के अंदर जो है वो तीन पर्सपेक्टिव या तीन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लिटरेचर के अंदर या नॉवेल्स के अंदर ज़्यादातर जो नावल हैं वो या तो फर्स्ट पर्सन में होते हैं या वो थर्ड पर्सन में होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या है कि आई के पर्सपेक्टिव से, वी के पर्सपेक्टिव से स्टोरीज जो हैं वो लिखी जाती हैं, और राइटर जो होता है या स्टोरी डिस्क्राइब करने वाला शख्स जो होता है वो उस स्टोरी का हिस्सा होता है, ठीक है। वो उस कहानी के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और इसमें भी राइटर को काफ़ी चीज़ें देखना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे उसको ये चीज़ देखना पड़ेगी कि जिन वाक़यात को नैरेटर डिस्क्राइब कर रहा है, अगर नैरेटर फर्स्ट पर्सन है, तो जिस लेवल का किरदार है उसका कहानी के अंदर, यानी कि जितना एक उसको काबिले साहिब इल्म दिखाया गया है, तो उतनी ही बातें जो हैं वो बंदा नरेट करे, ठीक है। कि यानी कि वो अपने इल्म से ज़्यादा या अपनी पर्सनैलिटी की, जो कि नावल के अंदर उसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है, उससे आगे बढ़कर बातें बयान ना करे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ही शी इट, या फिर दे के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को बयान करना। अब ही शी इट या दे के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को वो बंदा बयान करता है जो कि खुद स्टोरी का हिस्सा नहीं है, जो कि बाहर बैठा है। तो वो शख्स जो कि बाहर से बैठकर कहानी सुना रहा है, तो वो इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेगा, ही शी इट दे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थर्ड पर्सन नैरेटर है, ये ओमनीसिएंट भी हो सकता है या फिर लिमिटेड भी हो सकता है। ओमनीसिएंट से मुराद ये है कि वो जो कि हर एक चीज़ का इल्म रखता है। लिमिटेड वो कि जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है, जिसके पास कुछ चीज़ों का इल्म है और कुछ चीज़ों का इल्म जो है वो नहीं है। तो वो नैरेटर जो कि ओमनीसिएंट है, ओमनीसिएंट से मुराद कि वो हर चीज़ का इल्म रखता है, तो वो जो जिन किरदारों को डिस्क्राइब कर रहा है वो उनकी थॉट्स को भी बयान कर सकता है,
وہ ان کی فیلنگز کو بھی بیان کر سکتا ہے، وہ ان کی پرسیپشنز کو بھی بیان کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے کرداروں کے حوالے سے ہر ایک چیز کو ڈسکرائب کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اومنیسینٹ مطلب کہ وہ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ لمیٹڈ پوائنٹ آف ویو جو ہے، لمیٹڈ پوائنٹ آف ویو سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک کردار کے جس سے آپ واقفیت رکھتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کی شخصیت سے آپ کی واقفیت ہے، آپ اس کی تھاٹس، فیلنگز اور ایموشنز کو جانتے ہیں اور آپ اس کو سٹوری کے اندر ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو۔ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہانی کے اندر ڈسکرائب کی جاتی ہیں جو کہ دیکھی جا رہی ہیں، جن کو دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں جو کہ نہیں دیکھی جا رہی ان چیزوں کو ڈسکرائب نہیں کیا جاتا۔ تو زیادہ تر سٹوریز وہ یا تو فرسٹ پرسن میں نے آپ کو بتایا لکھی جاتی ہیں، یا پھر تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ سیکنڈ پرسن پوائنٹ آف ویو کے اندر بہت ہی کم ناولز ہیں۔ ریسنٹلی محسن حامد کا ایک ناول ہے ہاؤ ٹو گیٹ فلدی رچ ان رائزنگ ایشیا، آپ میں سے کسی نے نام سن رکھا ہوگا۔ تو ہاؤ ٹو گیٹ فلدی رچ ان رائزنگ ایشیا جو محسن حامد کا ناول ہے، یہ سیکنڈ پرسن پرسپیکٹو میں لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر یو کی بات ہوتی ہے، آپ کے پرسپیکٹو سے، یعنی کہ یو کے پرسپیکٹو سے اس ناول کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اچھا، پوائنٹ آف ویو کے علاوہ نیریٹو میتھڈ کی بات کی گئی ہے، تو نیریٹو میتھڈ جو ہے یعنی کہ کس طریقے سے کہانی کو نیریٹ کیا گیا ہے، ایک ایپسٹلری میتھڈ ہے۔ ایپسٹلری میتھڈ سے مراد کیا ہے کہ ایک ساتھ کی صورت میں جو ہے وہ ناول کو ریلیز کیا جاتا ہے، اخبار میں چھاپا جاتا ہے، جیسے ہنری فیلڈنگ کا ناول تھا جوزف اینڈریوز، تو اس کو اقساط کی صورت میں جو ہے وہ چھاپا گیا، ٹھیک ہے۔ سیمیول رچرڈسن کا ناول تھا پیمیلا، تو اس کو پیمیلا کے لیٹرز کی صورت میں اخبار کے اندر پبلش کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہ مختلف ٹیکنیکس ہیں کہ جن کو رائٹرز جو ہے وہ امپلوائے کرتے ہیں اپنے ناولز کی پبلشنگ کے لیے۔ تو یہ ایک مشہور میتھڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی ٹیکنیکس ہیں، جیسے یہاں پہ ان ریلائبل آبزرور کی ٹیکنیک آئی ہے، یا پھر جیمز جوئس کا جو یولیسیس ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے ہر ہر قسط میں، ہر ایپیسوڈ میں ایک ڈیفرنٹ نیریٹر جو ہے اس کو وائس دی ہے اور ایک ڈیفرنٹ نیریٹر کا استعمال کیا ہے۔ جی، اس کے بعد سکوپ یا پھر ڈائمینشن کی بات کی گئی ہے، جس کو ہم لینتھ کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ تو ناول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نو ناول کین بی ٹو لانگ، یعنی کہ ناول جتنا بھی لینتھی ہو جائے اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، بیکاز اٹ از اے ناول، ٹھیک ہے۔ اور ناول جو ہے جب وہ لینتھی نہیں ہوتا، شارٹ ہوتا ہے، تو اٹ سیزز ٹو بی ناول، یعنی کہ یہ ناول نہیں رہتا، یہ بلکہ شارٹ سٹوری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب کافی زیادہ لینتھی ناولز جو ہیں، جس میں دستویوسکی کا بردر کھیرامکوف ہے، سروانٹس کا ڈان کیوٹے، لیو ٹولسٹوئے کا وار اینڈ پیس ہے، اور ایون کہ چارلس ڈیکن کا جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، اور گریٹ ایکسپیکٹیشنز کا یہاں پہ ذکر آیا، یا باقی بھی جتنے اس کے ناولز ہیں، وہ سارے کے سارے کافی زیادہ لینتھی ہیں۔ تو ناول کی لینتھ جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شارٹ اگر ہوگی تو وہ ناول نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ زیادہ لمبا ہوگا تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ناول ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ مختلف ناولز کو مختلف والیومز میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ لارنس ڈیرل کی اگزامپل ہے کہ انہوں نے الیگزینڈریا کوارٹیٹ کے نام سے لکھا، تو اس کے ٹائٹل سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو 4 جلدوں پہ، یعنی کہ 4 مختلف والیومز کے اندر لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بتاشا اور ناول ہیں جو کہ ویریس لینتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے myth, symbolism and significance of novel۔ جی، ناولز جو ہیں دے آر ویری کلوز ٹو myths because of their symbolic nature and the significance that these symbols have، یعنی کہ جو سمبلز ہیں ان کے اندر جو سگنیفیکینس ہوتی ہے، جو ان کی اہمیت ہوتی ہے، یہ کسی بھی ناول کو myth کے بہت نزدیک لے کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کسی ورک آف لٹریچر کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم کسی آرٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس کے اندر اس کی استھیٹک ویلیو کو میئر کرتے ہیں۔ جہاں تک لٹریچر کا تعلق ہے، کسی بھی پیس آف لٹریچر کی جو استھیٹک ویلیو ہے، وہ اس کے اندر جو سب لائم نیچر کی فورسز ہوتی ہیں ان سے ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ جب ہم سب لائم نیچر کی فورسز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے پوئٹک ڈیوائسز، اور جب ہم
प्रोज की बात करते हैं तो इसमें सिंबलिज्म, इमेजरी, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यानी कि नावल जो हैं उनके अंदर किरदार जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि किरदारों से हट के जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं नावल्स के अंदर, बाज़ औक़ात वो भी सिंबॉलिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो अपनी ज़ात के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर जहाँ पर आता है, तो वाटर जो है वो प्योरिटी का सिंबल जो है उसको प्योरिटी के सिंबल के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, कि ये गुनाहों को धो देगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये टू लेवल्स के मीनिंग्स अपने अंदर रखते हैं। एक तो वो चीज़ जो कि बज़ाहिर हमें नज़र आ रही होती है, और एक उसका डीपर मीनिंग होता है। जब कभी भी कोई राइटर एक नावल लिखता है तो एक तो सरफेस स्टोरी प्रेजेंट करता है, वो कहानी जो कि सतह पे हमें दिखाई देती है, और एक उसके डीपर मीनिंग होते हैं, ठीक है। डीपर मीनिंग जो है इसको समझने के लिए हमें फिर लिटरेचर का या अदब का एक्सपर्ट होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। सैमी माउंट जॉय का करेक्टर है विलियम गोल्डिंग के नावल फ्री फॉल के अंदर, और वो माउंट ऑफ जॉय यानी कि वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस के तौर पे है। इसी तरीके से डॉक्टर युवागो का करेक्टर है, तो वो जो है वो द लिविंग उसके तौर पे वो उसको सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी नॉवेलिस्ट होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है, क्योंकि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो अपनी अहमियत उस वक्त हासिल करता है कि जब उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होती हैं। तो हर एक राइटर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने रीडर्स को एक महज एक स्टोरी ही प्रेजेंट ना करे, बल्कि उस स्टोरी के अंदर कुछ डीपर मीनिंग होना चाहिए, जो कि जिसको राइटर्स जो हैं वो देख सके, ठीक है। अब सिंबल्स के मीनिंग्स को समझने के लिए राइटर हमें ये बताते हैं कि हमें कुछ अपने आप से सवालात पूछने पड़ते हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर एक आइडिया रिपीट हो रहा है तो इज अ पर्टिकुलर आइडिया स्ट्रेस्ड और रिपीटेड इन अ वर्क, कि एक बात जो है या एक आइडिया या एक सिंबल जो है कहीं वो बार बार रिपीट तो हो रहा। हाउ डज अ राइटर emphasize certain symbolic interpretations? Do characterization or imagery use suggest a symbolic interpretation? कि क्या कुछ सजेस्टिव चीज़ें हैं कि इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर नावल्स जो होते हैं उनकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं वो उनके अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा नावल है एनिमल फॉर्म, ठीक है। नॉवेलिट हम उसको कहते हैं, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एनिमल फॉर्म। तो एनिमल फॉर्म जो है वो देखने में तो बज़ाहिर बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं डीपर उसके मीनिंग, और उसमें किस तरीके से छोटे छोटे किरदार जो हैं वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा एनिमल फार्म जो है वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर एक ख़ास किस्म का जानवर है जो कि एक रेवोल्यूशन लेकर आता है, वो एक ख़ास किस्म के लोगों की अपना क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनिमल फार्म जो है वो एक सिंबॉलिक नेचर का नावल है, जिसके अंदर उसको हम एलिग्री भी कहते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग जो है वो उस नावल के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप सिंबलिज्म को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो एनिमल फार्म जो है अ, उसको ज़रा उसको देखें, आप इंटरनेट पे गूगल करें आप उसको, तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से एक किरदार जो है वो अपने से ज़्यादा डीपर मीनिंग जो है वो कन्वे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है किसी भी नावल के हवाले से कि जो कि अहम होती है, वो उसका थीम होता है। हर एक नावल जो है उसके अंदर एक अदद जो है वो थीम होता है। थीम होता क्या है? थीम इज जनरली कंसीडर्ड एज द मेन आइडिया और अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क विच मे और मे नॉट बी डायरेक्टली स्टेटेड बाय द ऑथर, यानी कि वो आइडिया जो कि ऑथर हो सकता है कि वो डायरेक्टली स्टेट भी कर दे, लेकिन 99% ऑफ द केसेस में थीम को कभी भी डायरेक्टली स्टेट नहीं किया जाता, रादर ये इम्प्लॉयड होता है। इम्प्लॉयड से मुराद ये है कि हमें खुद समझना होता है कि इस नावल का क्या थीम है, या इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। डायरेक्टली स्टेट इसको नहीं किया जाता, बड़ा रेयर होता है कि कहीं पे डायरेक्टली थीम को स्टेट कर दिया जाए। ये जो थीम है इट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू करेक्टराइजेशन, यानी कि किरदार कशी, जिस तरीके से किरदारों का तारुफ होता है उसके ज़रिए, जो इमेजेस इस्तेमाल होते हैं, जो एक्शंस हैं, जो टोन है, जो सेटिंग है,
ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक थीम को कन्वे करती हैं। अच्छा, थीम और मोटिव जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं, लेकिन मोटिव जो है, मोटिव इज अ करेक्टर एन आइडिया और इंसिडेंट और ऑब्जेक्ट दैट अकर्स इन वेरियस वर्क्स और इवन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम वर्क, यानी कि मोटिव एक रिपीटेड करेक्टर या एक रिपीटेड आइडिया या एक रिपीटेड इंसिडेंट या एक ऑब्जेक्ट जो कि बार बार रिपीट होता है। मिल ऑन द फ्लावर्स की अगर हम अब बात करें तो रिवर जो है वो वहां पे बार बार अपीयर हो रहा है, मिल बार बार अपीयर हो रही है। तो इस किस्म की चीजें जो होती हैं वो मोटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस कोर्स के अंदर मुख्तलिफ नावल्स पढ़ेंगे। एक उसमें डेविड कॉपरफील्ड है, उसकी थीम्स इन्होंने निकाल के रखे हैं कि एक तो थीम डेविड कॉपरफील्ड का क्या है, सोशल क्लास, कि आपका माशरे की किस तबके से ताल्लुक है, और तबकाती तकसीम जो है। डेविड कॉपरफील्ड की मूवी अवेलेबल है, टोरेंट से आपको मिलेगी, अगर आप उसको डाउनलोड करके देखें तो यू विल रियलाइज कि एक बच्चा किस तरीके से एक लग्जूरियस लाइफ में से गिरता है और वो गुर्बत की दलदल में चला जाता है। फिर उसी का थीम जो है वो अपना गुड वर्सेस इवल है, कि बाज लोग अच्छे होते हैं और बाज लोग बुरे होते हैं। जो उसके अंदर उसका सौतेला बाप है वो मतलब कि ईवल करेक्टर है। जिस हेडमास्टर के पास या जिस टीचर के पास, जिस इदारे में उसको तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है डेविड कॉपरफील्ड को, वो ईवल करेक्टर्स हैं, और भी उसके अंदर ईवल करेक्टर्स हैं। इसी तरीके से जो उसकी मेड है पिगटी, पिगटी जो है वो एक अच्छे करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, गुडनेस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है, कि ट्रू हैप्पीनेस कभी भी आपको ज्यादा दौलत से हासिल नहीं होती, रादर ट्रू हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। वो लोग के जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, दे कैन आल्सो बी हैप्पी। और ये आपको डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको इस चीज का आइडिया होगा। द अनडिसिप्लिन्ड हार्ट, कि इंसान का दिल जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चिल्ड्रन एंड देयर ट्रीटमेंट, के बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड एक पूरा वो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है और उस दौर में जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके नतीजे में जो तब्दीलियां आ रही थी, चाइल्ड लेबर, इन इश्यूज को वो हाईलाइट करता है। फीमेल एम्पावरमेंट, कि औरतों के पास ताकत होनी चाहिए या औरतों के पास ताकत नहीं होनी चाहिए, उसके हवाले से काफ़ी डिस्कशन मिलती है। द रोल ऑफ द फादर, एक वालिद जो है उसका क्या किरदार होना चाहिए अपनी औलाद की ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ थीम्स हैं जो कि हमें डेविड कॉपरफील्ड में मिलते हैं। इसी तरीके से हम जितने नावल इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे, फ्रॉम जोसेफ एंड्रयूज टू डेविड कॉपरफील्ड एंड मिल ऑन द फ्लॉस एंड टेस्ट ऑफ द डियरबरविल्स, जितने भी ये नावल हैं, इन सब नावल्स के हम थीम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी कोई पीस ऑफ लिटरेचर जो है उसको देखा जाता है, तो उस पीस ऑफ लिटरेचर में दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो होती हैं वो अहम होती हैं। नंबर वन पे जो लीडिंग उसके करेक्टर्स हैं उनकी, उनके ऊपर नोट आ सकता है, ठीक है। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन हमने बात की इस चैप्टर के अंदर, वो एक अहम इशू होता है, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। और फिर थीम्स के हवाले से सवाल आ सकता है कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर या ये जो पीस ऑफ लिटरेचर है इसके कौन कौन से थीम्स जो हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जो है उसका इख्तिताम होता है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 3 in our next video inshallah. So for now, goodbye, take care, and Allah Hafiz.